Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bori kanga ma koyra shenni wedi shiga baye shalam M5 RFB na conférence fotebi ngande journaliste conférence wodi channel barkante ka harande ara ngane ga baye harba shukura channel shenni gina kai na harngate ne mali soje kambu février hando jirbi hinzantu bi alarba ani kuma ya fishi magari shi kuma ya fishi manodin kan bishe ka albarka dange hube borishin da mali soje kushi ayyeka ne mali équipe de football kan shi gane les aigles kan ko coupe d'Afrique finale ora ay ni fo M5 militant e kunda ngi gina bori kulmani way kango malira do kango tari ali kuma albarka damir ko mi hakata kupu makata malira fo yana way banda e channel banta ke ni har ngate ni décembre hando kambi sanga jibbo waraka cindi kanko na conférence di channel barkante kan harara ngati ne transition taka kande M5 gadja taka kanda gaba labo mo wodi shamin har inne mo transition of fonda kam bonago manti fonda hen irga bi mabar mi damar inne transition de rupture avec l'ordre ancien haya kan cindaga te labor har sara kan cindaga te ima bar mi damar wit channel bakante kinya ay wa honzaro aga to handu taci kan transition ushinti irba handu taka o banda dirmo goro illa kalor mahar malian taka fondirga di transition go irka ka la sabuyante la sabujina kinna tengati irgarkanti hannin kirga bayi be kam hunhunwa shin jina kinna har maliyan she kanna bonga din kan ciminomo ngati maliwo lama kangara mati demokrasi ma de barak president on danga hugo bore izo ndange bore kanga mana ndange soje boydi no hakiba deni gate labo ishi malize nafaguna ishi sharia guna isha hakul guna woki badde ni gati sharia kuli mazi ga berberi go ki gaba irka kala sabu hay folla ka ngano mo barana gate wo kam barme de ta handin civilian mate hon soje en mate hoy ma bore en digi dan kasu irka kala sabu bori kanga hima ko hur kasu kanna hasarote malira kanna bori wi kannal manozi noro kan votan dia madu larme madu a milliard jember fonde milliard zangu hinkanda milliard waranza noro dim bori kananga bori kanna hasara ikul goni ga diraba mo ko hakushi donc barme mana kahi noro taka kan diga go hunde man darba in zan tongati bori kan goni ga labodi mouvement armé kan shi ba mali manyo mahara mouvement terroriste kanga bori wi kanga haso irka ka di handu ta ka wore no nungu boba en di labor ko ka gar handin bori nen de yibe ka hu bori maka hakikat da bari wi soka bindi ne soja no ka ka ne ngene hino irka kala sab ganda kul barna ga hasara ina nu ngendi sikasu ka jolo yoroso kolonjeba kuchala tominia san nyono haka banamba hakoy halkol kani hen dala wo goro takawura mala bori handu tacinde cergama woshi num boba la bori ma fat noro hereya wena hune herwa gi man ninka dirngasi bora wiyano da hasara kan gona gati ngashan no shin karandi woshi bori gi di an songo gawo tumbutu mauti bori ga fatta ka marchante insécurité au contrôle irka ka maci la sabu koy ne kanti soje wi hayi kanshi bori fatta handin kani bi kamun hinwar haylali kulkan bori kindigi igani mashti wadi kul goni gate kala kan tontuni iga bori digi dan kasuta kan diba republiko mali sharia en ta kan diga barmu ishiyad dag bori kini wi bori kanna bori wi isha kutti shagi mandi bi kamun hinwar ka election ay solumo hasarunda zitari mashka ka tara irka ka dishi wudin fonda sharia mu shinga fonda sai
ene bore no shilbayfu gono kan shiga ne seni commission électorale nationale indépendante décret ni naza janvier hando jirbi yahara kana ina tusi na kana shino disu janvier hando jirbi yahara diga kala sabu janvier hando jirbi wikindi fa ina parti politique de société civile nda kwande bobe ni convoqué kani makaka cerguna takanda sharia yanga barme election e takanda charte de parti kaka marga janvier hando jirbi waran cindi gwa ko jirbi waran cindi ya gouvernement hunde seni o kina disu ina seni o invité amaka marga wer ça veut dire que ngay décret ya dano donc ka kala sabu kan hinino kan ashi sharia la sabu sai aiwa ha kan ceba mo kan boriga ceba shi sharia la sabu dalil beri bero ngati kwanda kina gorani kina ngano mo kaka sharia yambote diga na shi santé conseil national de transition conseil national de transition taka kan de chef de transition na magor ihuna bandi taka adali décret en kan zandi taka kan ni goro imani ihuni bandi bori kan hima ka hurara kwande kulmaniza région kulmaniza cercle kulmaniza soje no mo ciya bore en she ngay bureau ora iga mawi han ne wodi no mo kaka député malima wodi chem 5 ni ngashi yadda illégal et illégitime imante sharia bon imante bore mani inyama tous ko ni na plainte dam plainte agi hunde ka signé inna samba cour suprême inna santé de makam malien shi baga ashinka hurma ashinka malien assemblée do go ayne bore she mon di la sabu l'accord d'Alger nga gorandiyan nga tabatiyan taka kandi goni gatte ashi fonda kula ayna bore la kala zumandi aga to jiri yagga du 17 au 24 janvier 2012 gare soji tangam agal hok jirbi yeni na tiga tangam hano kangay wangu jina wi ben malfaise ben gari kaki dinda fofu ni surgu bore de l'arabe kangira kanga tangam mali armée wala woni ka jinde kini jare gunde kutu mané fegiya le 25 janvier hando jibo waranka cindi iddu gwa ngari ni fiji tindir kaka la sabu gir yagga bandaga le 25 janvier 2021 ngara soje we hino kangir bo kaka délégation samba kidal borgu ministre bu ine jirbin kanonge gati nganda sema bore mundu ka wafu ko mutaka kan ngi wucce bani za sema bore du ni darga ina ministre tachizira ina nge bore anzi ni dan CNT wodi kul sema gona ga ne nganda hino bore man wafu ka hagar mo bore la kale zidi donc ko kida ine jirbi hin kanonge gati ngenge murade hansi sinir ka kala sabu leer hin kani nati boran kan girbi hinga shan leer hin kani nati zurka wiya zinki hawandi ni kainandi halangay soja fu kango ngay délégation wara cinna nati e sema soja no haka azawa drapeau gaga akanga nana photo inne soje kani niwi le 24 janvier 2012 kani ni fiji le 25 janvier wodi na hano di anniversaire ngari ko mali ha wondi takawuki izuru yekati inna maki la sabu ko le 25 janvier di nangala semaine réunion te semaine base militaire no ngai gate gaw région ka population mo sécurisée gourmand hausa eni seme boro takaw don hala hurgo kan shabu politique go kala soje we hunda bore kini zaki da hinwar ishi bai mu hakan shin ka parce que bore we kukan ku kida afu kurshira kan marché juin girbi gwa ga haka juin hala hinu ga afu kursha jere na video wonte kanange go M5 control donc wo kani koyate ilwe amana tirga hakan shi maka to inna la sabu parce que goy kulkan shi tenda fonda takaw don wa matia abirka hagar handin kan sai mane base militaire no zone de défense no ngekri gaw région gouvernement manachala communauté internationale
bora kudan ça veut dire que hayno kan ganni ka wafukaga parce que ninka mana wafukaga mi maka fatakane ngi shi yadda surtout que ni hongandi kanti mali wora 2020 jiro kambisa le 30 janvier gouvernement on a décret fozaka opération militaire fosi kan shigane maliko ngamo occupé Menaka, Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou. Pour que nous ayons kala terroriste goni galabodi. Malima Kwande Gorandi opération Beri Gorandi kangi hinkalabodi kati konanda kaina. Ngei l'opération Maliko nga le front le théâtre est ngati Menakanda kidanda gaw théâtre ouest ngati tawdeni ndu tumbu tunda Ségou nda Mopti théâtre est nga commandement ngo gawanago théâtre ouest nga commandement ngo Sibari wogo dogora hantumandi amana hunagi imana abroger taka fonda sema no makui ngono gouvernement makui no dila handi zaro kul sema margouti kane kanti ngana base taga yam gorandi malla opération Maliko lam cinnatia gouvernement mo shishalam communauté internationale shishalam wala c'est niche provocation wo c'est niche imahawgi mali shiyada parce que wo kan semanati accord hunde naga violer accord d'Alger les arrangements sécuritaires wo kan mouvement inde chargami ga violer arrangement au kanté papier kini signa hanni kam Moussa Marakui 2014 kan kidatu Mali kona hay kini hantumu wodi mo igi violé ça veut dire que c'est comme une chino donc il ne soje wi ishibe hakan shangi kaw parce que goyo kalli go mantinge goyo no in kani mo koy wangu in kani makaka politique goyti aussi ni c'est gaba il faut que ça soit très clair ama ma faham imam mar M5 shiyada malizi shiyada bolkulu shiyada makaki labo fershi bori kul kan goni ga goy kubara iga goy biroyal iga dargar iga fatiga ka irko gi kul hawndi borku kan nema mali jamna ka mali zai zambir ko gani hawndi irshi yadda mu borku maka ka mali jamni go gorganda ay ni she mali ngi man ka tu imane ngi shiyadda mali ma jamna wodi she na appelte mali ngi kulshi wi kan go tari wi kan go malira ka hummena ka hakoy Kidal haka Gawo haka Tumbutu haka Mopti haka Ségou haka Sikasso haka Bamako hakoy Kulikoro hakoy Kay région yi kul bore matu hankana M5 ni ma fatta kanange shiyadda ima mali Zamba ngi shiyadda ima mali Jamna ngi shiyadda ima mali Nere ngi shiyadda ima mali kangandi Gusra woti mise en garde kaynate soje wishi mise en garde kayinate communauté internationale mise en garde kayinate bori kulche kango Zamba fondara da Mali nero fondara wodi nti chennel barkante kini har chenni kora kina har ngati warga mine Bamako ni gol son diga bore hugi kiri ne hube kiri yanu amanate kala labuno kam bori shami ko bucina ani shenda bonna sharia fonda buna borbe hinka ni wici amma da sharia no macin shal to jirwan zakam bore goni ga cini man bokku lugo ke gouvernement kambisa in kashi fahama wushi in kanto handin kan bore ga fatta kane bi kam hun hiwa mai no kama aeroport huge kere ro shanuka bokku mana ma gouvernement hunde kan gora transition au gouvernement priorité na goy kage himakiti charte de transition wara huge kere no charo amma ga himandi way kan ko Kidal boy kan ko Kidal hakoy Mali hawani handin kan bore ga tuni be kashe afu kulshino kan go M5 bandi jarin ka video ante kanange shiyadda ibe ka mun hinor wodi nomati ministre ho jare dami go ngay huberi ne mi shi hafulla wodi ni marga carga hakoy Kidal kanange mo ko Mali representer afalla ka don bore kan go no higani mo ko bore hube kayri aéroport handin kan bore ga tangam kan ibe ka mun hinor afu kulshino kangir banda handi borku ibe num kalli huni kakati ministre wodi mbarni gani mo ko bore hube ke donc niche M5 woka gahar
amana ne bori gonde kimi teranga nge wanande wala manti nge wanande wala hinobe hinki kede wala shinki kede woki na har ngati teranga ma cinshe gouvernement i kam bisa ga to jir waranzi mani nishi mashikina cinsha ga to jir wanzi mani kai i hinkanto wokanga jasa haykul nda kimino ka aéroport sabukan shigi ke mi ma ko be kulke amma bore en gono hiyani chez les intouchables bore en gono kanga hubi shitidu wedi hino protéger bore en gono alman ko ni beri en gono nge hubi shitidu donc ça veut dire que Mali o citoyen dumi hinka barara première qualité gi nangati we kan hubi shitidu deuxième qualité ngati we ko hubi gike kaka ke réfugié entene da bamu kora réfugié mo hun au nord réfugié mo hun san bamu ko bare mo kaka réfugié kan ka continue senu nda tabakoro nda zone aéroportuaire eni so wishinda wora fondo wo se ni sima commission nationale d'enquête sigi mo commission sigi kam bori ko murar irma kaka fam cimbar ha wo ciranda ganda parce que bore non borkando na aga zamba aga tariya gi za futarite borshinka yadda donc hay ki goni gi hakki na aéroport o licence mo kaka wona kono den dange man woti a shine wo cimino wala tarino mi ma commission gor bori kuma di cimo kangare ndigo be kiri mo bori kulu be kiri ndi shugo kiri ma fanda bori witi channel barkante kini har shenni kora kaina har ngate ne ay gaba ya transition o jina bori la kale jumandi hafwa ay hinsa hanu kan bori ga tukani be kam hinwa a dalil beri hinza ngano bori igina ngati ne accord d'Alger takakandi be ka gona ga appliquer danganda mouvement armé de communauté internationale dirman hawdi mali ga derene de jiri hinza jini bori kala sabu kantin kamali zamba wota dalil jina kan shi bori za insécurité mo tonton daga kuy ga bori wi ga bori zi ga hakulte donc bori yanda ngai man gor mali makamande ndangai ka gor mali makamande ihin kanto injustice taji sharia shi ha kushten da fonda kal haya kan oligarchie bori kango hinon ndangai go bori ga ba wudi de mate illa sabodi na barna lati accord d'Alger ha korwi kancin inka jas ka ayanka tonton injustice o hamma jasa ka tontana ga aéroport ki ko akiri ngane ne kugi kani ko ikiri nanga shama harwashi al fukari na miskine boni ko gange ko ikiri boren ki na hay nerishi ino terrain nerishi gange ko ikiri bore gono kam go shikirani dawidi hino bore no wala ngay baake no boren gono kam go shikirani zal mon ko ni injustice wo go hayra hay kan si bore tunu be kashan in zanto election nda voto yi hini ndashi go nda voto ka bori mo boti maka men da kaka tunun kan ba voto ka shinka zamma zai ha gora hinwa ça veut dire que election shi ba France wo shi député en vota banda ga ki ka gabi ke be kanu major so shi bori to ay wa dalil hinzawo kan shi bori marga ka tuni be kashi accord d'Alger injustice nda election condition hinzawo ku gone maliro ihiza ku gone hay kan teki dalil nanga shan haroshi injustice o kan gona ga teso de na harwashi election e taka kan digoni shi préparer bodu zima bangi ma hay mélanger ngi miza futati ngi ma zingi ma ibeka borfo zangi ma gorni maleni bonko donc ni sha hinzawo nda bori ka kala sabu kanti wo baren ne wala ngabi na zari kula dalil na muhur kabaya aga tun mura kan bori shi kora ki critique ko maleni makaka tun kani mako ka tun bonko ndo ngi shi bangi no ko wodi hano agona ga hakina ken wo shi wat kule gani shi mangi bon hawli transition o fonda kam bona gu ma barmi ndi continue mana barmi aga tonungo kam bore ga tuni mana transition o hino hunde no ngi shi paga wodi shi ni shi mangi bon hawli ayna benin da nasar shi ni sha bonna tandar sali wote hakena hari shi ma billa kale borgi madi am hurbongera damar hurbongera ngeno manne kadu hakan gar malien shinge bungu singiri indépendance souveraine fi burtin tarishan burkuma kaka zikata ko nasibi o fondo wetel habar bere kini har ngene bayi haro shukure